So, hi guys. So, this is the continuation of our next topic, which is the isentropic or adiabatic process. So, isentropic or adiabatic process is a constant entropy process of a pure substance in which there is no heat being transferred. So, actually, isentropic process is an ideal process siya. So, kaya nga naman, because it is impossible for a process to retain or to maintain the entropy of from point 1 to point 2. So diba, entropy is the degree of chaos or the degree of bombardment of any molecules, diba? Marshall, it's impossible that there's no motion of of your particles within a certain process. So manang ang isotropic process is an ideal process ko murag Marshall irregular movement of molecules within your system or imong fluid or pure substance. So mo nang impossible if na ay na ma zero or mo negative ang imong entropy. So there's always na change gamay ang entropy bisag gamay. So mo ni siya ang isentropic process or adiabatic process is divided into two, which is the reversible and irreversible process. So sa reversible process, so wherein all of your process is a kuan siya kanang imo ang kuan imo ang substance is balik ra siya from original state. So while ang irreversible process, so some part of it is nadyo changes or usahay ang reversible gitawag siya og ideal process, tapos ang irreversible is ang actual process or actual na imo ang adiabatic compression or adiabatic process nimo or isentropic process. So dire makita nimo sa imong PV o TS na diagram from point 1 to point 2, so na siya motion. Tapos imong TS is dire nimo ma-identify nga isentropic process imo ang process. So since na siya duha ka part, which is the reversible and irreversible, so sa reversible, so mo ni siya ang murag graph sa reversible, the same ra jud siya ani. Pero pag irreversible na imong process, na siya murag actual or ideal nga process, so which is kani siya. So dire nyo kita, so from point 1 to 2, then ay 2 prime. So kanang 1 to 2 prime mo na siya ang imo ang irreversible adiabatic or actual expansion sa imo ang kwan. Diri pod 1 to 2 prime mo po na actual expansion. So say ma-meet mo gud ninyo na unsa na adiabatic process kung irreversible or irreversible ba siya. So diri mo na siya guys. So na actual prime kanang 2 prime mo na siya actual na value sa imo ang imong kwan. So dili siya dili gyud murag instant nga constant ang imo ang entropy, pero gitawag gyapon siya og constant nga entropy. Okay? So muna siya kalainan sa reversible og irreversible process. So sa reversible mo ang ideal expansion, and sa irreversible mo ang actual expansion. Okay? In actual life mong god, in actual application, it is impossible na ma-maintain or ma-retain ang value sa imo ang entropy. Na yun siya murag change gamay mo nang from point 1 to 2 prime. Okay? So makita nyo sa TS nga diagram. So sa formula po nato, so balik ta. So pareha ra siya. So sa non-flow work, since Q is equal to 0, so wala tay heat, therefore sa imong non-flow work, ang imo ang equivalent is just equal to the negative of the change of internal energy. Tapos sa steady flow work, wala po tayo Q, so ma-eliminate ang Q, so may bilin is negative ang imong kasagaran answer. So negative change in kinetic energy and negative enthalpy. So the rest is for internal energy, enthalpy, and entropy. So so sa internal energy o sa enthalpy, so the same ra, M U2 minus U1 og M H2 minus H1. Pero sa heat transferred, of course, imo ang Q is just equal to 0 and yung entropy is just equal to 0 pod siya. Dayon ang sa irreversible process, ang nadugang ra is namanggod siya mag first nanadayo efficiency. So kung sa imong irreversible, so ay imong Q ra gyapon is 0 gyapon siya. So the same ra gyapon siya og almost the same ra gyapon siya formula. So work non-flow is just equal to negative of the change in, pero imo ang kwan is U prime.
di ba kay u where u prime is change in u1 o u2 na katong prime na siya, naka prime value. So tapos for steady flow h1 minus h2 o reversible man na. So sa irreversible is kuan siya h1 minus h2 prime. So mo ni siya sa napod tay HS diri na mo makita mo ang kuan imo ang diagram. So from point 1 to point 2, so wala siya reversible. So kanang point 1 to point 2 kanang x niya na component mo na irreversibility niya og mura siya nag-reheat from kuan. So mo na murag na siya gamay na heat nga kuan, pero almost negligible siya into 0. Tapos para makuha nimo na siya, dila na dayon nimo ma-identify ang imuang values sa imuang efficiency sa imong compression. So mo na din ang H1 actual work over ideal work. Kaya naman kay actual work na H1, di ba katong H1 sa imong steady flow, di ba H1 minus H2 for the reversible process. Tapos for ideal process, H1 minus H2 prime. So sa ideal H1 minus H2, tapos actual is H1 minus H2 prime. So percentage na siya, mo na din na imo ang efficiency sa imo ang system, sa imo compression or sa expansion. Okay, so para mas masabtan nimo, we will just have an example, one example for reversible and one example for irreversible process. Okay, let's have an example. So 1 kilogram of steam expands isentropically from 2.1 MPa to 37.4 degrees Celsius to 93 degrees Celsius. Find the final quality and the work for non-flow and steady flow process. So, first thing you will do is to locate the point sa imuang process sa TS o PV na diagram. So, since ang imuang gihatag is 2.1 MPa, so we will try to locate it sa imuang steam table. So the first thing you will do is to draw the TS and PV diagram. So draw the TS and PV diagram. So here, namagay akong pen, wait lang. So PV and TS diagram, so you just have to draw it. So TS, okay. So next is we will try to locate kung siya dapit, kung nasa sa superheated region, kung nasa sa mixture or saturated na line. So at 214 degrees, at 2.1 MPa. So, tanaw na to sa saturation. Kung 2.1 MPa is pila equivalent niya na saturation temperature. So, 2.1. So, sa kuanta mangita sa table 2 pressure. So, 2.1. So, tara. 2.1. So, makita na to. Wait lang. May ruler. So, dire. So, makita na to dire sa 2.1. Wait lang. Okay. So 2.1. Yung equivalent na temperature is 214.9 degrees Celsius. So therefore at the pressure na kuan is nasa dire sa 214. Therefore pag mutaas pa ana, so ang imo ang kuan is nasa sa superheated nga region. Kay mas taas pa ang 374, di ba? 374 yung temperature. Therefore the first condition, state 1, is nasa sa gawas or sa superheated nga region. So dire yung point 1. Next is to identify nimo kung ang imo ang point 2. Since sa point 2 is nanataman ka sa 93 degrees Celsius, but the saturation curve at 2.1 MPa is 214.9 degrees Celsius. So 214.9 man ang saturation, Tsat. So, therefore, ang imo ang 214.9, the 93 is ubos man. So, na po ni sa mixture po na
kuan pod na region. So diri pod is napod siya sa mixture na region. So mao ni siya format dayon sa imo ang PV o TS nga diagram. So constant entropy, so 0.2. So naa siya. So constant imo 0.1 to 0.2 tapos PV nimo is na siya bawog na siya gamay. So pag drawing na siya guys. Okay? Imong basis is ang imo ang given na mga initial condition o ang imong final condition. Kaya imong Tsat is 214.9. Since higher man atong initial condition, therefore it is in superheated region. So kana na dayon siya guys. So pag human nimo identify na dayon since superheated siya, tamangita man dayon sa table 3 na din tamangita sa imo ang 2.1 MPa. So sa table 3. So 2.1 MPa. So table 3. So tara, 2.1 MPa. Table 3 vapor. Pitaon na nimo ang pila to? Imong value 374. So 374. Tara, 374 degrees Celsius. Where is 374? So dire between sa imo ang 370 og 380, di ba? Na for kuan sa imo ang so between sa imo 370 og 380 here. So imo ra nang butang sa imo ang kuan, imo ang table na pod mag-tabulate na pod ka. So at 0.1 initial condition, so at 0.1 2.1 MPa at 374 degrees Celsius. So nasya sa 370 380. So gama ka sa table sa temperature. So 370, 374 ug 380. Tapos imo ang unsa yung kinahanglan nimo? Imong internal energy. So kinahanglan ka sa internal energy. So pila yung internal energy? So your internal energy is pila? So nasa 370. Kitanawan na lang nyo guys tugtarong. So double check. So 370. So internal energy is 2875 o 2892. So 2892 right? 2892 day guys. 2892.5.7 o muna dayon nimo ang U1 tapos 2909.8 2909.8. Sunod nimo paytaon is imong H. For your H enthalpy, so pila imong value dira? So 3179.5 o 3201.1. So 3179.5 H1 o 3201.7. Lastly is for your entropy para makuha nimo. So for your entropy, so sa imong entropy, so diri ka sa entropy. So 7.000017. So diri ka 7.0017 S1 tapos 7.0360. So nana kay imong table sa imong para magsugod din ka og unsa interpolate sa imong calculator. So interpolate din yun na guys sa inyong using your calculator. So let's get our calculator. So the same Japan mode. So click mode. So mode tapos stat 3 tapos two variables in linear equation number 2. So dito din mo ang mo x is imo ang temperature, ang y nimo is depende ko sa imong payta. So internal energy, enthalpy and entropy.
So 370 o 380. Tapos imong initial is 2892.7. Tapos 2909 AC. Tapos shift 155 since we're looking for Y. So 55. Tapos 374. So the value of our U1 is 2899.54 kilojoules per kilogram. Next step is for H1. So H1, so since di na ta mag-ilis og value, so shift 1 data na dayon ka 2, shift 1 2. So nanabalik to imong ganiha, so ilis din na lang dayon dira sa table sa Y. So 3179.5 og 3201.7. Okay, then click AC, then shift 155. Okay, tapos 374 equals, so 3188.38 kilojoules per kilogram. Next is for your enthalpy or entropy, S1. So shift 1 to data. Oops, sorry. Tapos change na lang dayon 7.0017 o 7.0360. Okay, tapos AC shift 155 tapos 374 7.0154 7.01542 kilojoules per kilogram Kelvin. So nanatay AU1, H1 og S1. So nanatay mga value ani. So tara. So imo na siyang pang-mark. Next is you will have for point 2. Since imo ang point 2 is just equal to S1 is just equal to S2. Therefore, S2 is just equal to 7.01542 kilojoules per kilogram Kelvin. Diba? So, unsa may inyong buhatan sunod ana? So, natay given na condition sa point 2 at 93 degrees Celsius. So, what will you do? So, since naata sa mixture na side, so we will look for sa mixture na side. So, okay. So, since at 93 degrees Celsius, so atong paitaon sa table 1, saturation temperature. So, value for T1, so top temperature is 93 degrees Celsius. So, 93. Okay, tara. So, narata. So, dirita sa imuang enthalpy mag-focus. Diba? Kaya natay value sa atong enthalpy which is S2. Since S2 is just equal to SF2 plus X times SFG2. Diba? Makuha din nato ang value sa X using natay S2. Kung makuha nato ang SF2 all over SFG2. Diba? So, makuha na nato ang kipangita sa una na problem which is the quality of the mixture or quality at a mixture state sa or point 2. So, let's atong kwaon ang value sa SF nimo. So, SF nimo is just equal to sa base sa table sa 93 degrees Celsius table 1. So, 93 degrees Celsius SF nimo is 1.2271. So 1.2271 kilojoules. Di na lang sa nakabutang unit kaysa kay it's a waste of time. Tapos SFG is equal to 6.2138. So 6.2138. 6.2138. So you can now solve for
x. So after solving for x, makuha na dayon nato ang imuang value sa imong h2, which is unsa hf2 plus x hfg2. And for your u2, which is uf2 plus x ufg2. So pag makuha na po nato na, so makuha na natong work non-flow, which is u1 minus u2. Tapos imong work steady flow, which is h1 minus h2. Ano na siya, guys? So just as simple as that lang siya. So basic ra ang imo lang is you just have to understand the process of finding the mga properties sa imong steam. And also, you must first identify which or what type of steam na siya. Kung naka-superheated na siya, sub-cold, saturated, or a mixture state. Okay? So, it's important to understand the TS and PV diagram. So, okay, let's continue. So, we will now solve for the value of x. So, S2 is just equal to pila to? 7.0154. So 0.7.01542 minus SF2 nimo, which is 1.2271. Tapos SFG2 is 6.2138. So 2138. So the quality of the mixture is 0.9315 or just approximately 93.15%. Okay, so just kanina value is store A, so stored value A. So mo na nimo answer sa imong isa ka condition, so at A. So para makuha na nimong H2 nimo, but you just have to find sa imo ang value sa imong HF2, which is diri nimo makita gyapon sa imo ang steam table. So HF2, so napalo akong flash. Oh, temperature is so so init na akong phone, guys. So H2, so you just have to locate for the value of H2. So pila to value sa imong HF2? So HF at kwan pila to 389.54. So 389.54 plus the quality X, so stored value at A, di ba? Diba naman siya sa A kaning 0.935 times HFG2. Pila yung value sa HFG2, which is equal to 2,275.4. 2,275.4. Therefore, H2 is just equal to, so 389.54 plus alpha A. Okay, nakastore sa value sa A. Tapos 2275.4. 2,509.14 kilojoules per kilogram. So stored value at B. So na naka H2. So shift store B. 2,509.14. Next is for your U2. So U2, so UF2 ra gyapon. So UF2 is 389.46. 389.46 plus stored value at A, itong 0.93.15 nimo. Tapos UF2 is 2108.7. So 2108.7. So 2108.7. So U2 is just equal to, so 389.46 plus alpha A, di ba? So 2108.7. So the value is 2,000, so 2,353.77 kilojoules per kilogram. Stored value at C. So shift store C. Okay, so we have now U1, U2, and H1, H2, and so on. So we will now solve for work non-flow. So work non-flow is just equal to U1 minus U2. Or just simply, pila to yung U1 ganiya? 2,000. Pero actually, it's negative value. Kay U2 minus U1 man atong formula, di ba? Kay change in internal energy is, di ba? Di ba negative man?
diba, change internal energy. So negative U2 minus U1. Since distribute nimong negative is may mo siyang positive U1 plus minus U2. Mo na U1 minus U2 siya, guys. Okay? Kay negative change in internal energy matong formula. The same rapod sa imong work steady flow, which is negative change of enthalpy, negative H2 minus H1. So mahimo siyang H1 minus H2 po siya. Okay? Nag-interchange lang ila ang sign. So point 1 is 2899. So, di ba? 2899. So, 2899.54 minus, pila yung U2 is naka-stored at C. Alpha C. Okay? So, the value is 545.877. So, work non-flow is 545.77 kilojoules per kilogram. Pwede nimo i-times tong 1 kg na steam, so may mo siyang kilojoules na dayon. Okay? Depende lang sa imong problem. Kung na-given na pila yung masa imong steam, so 1 kg siya, so 1 kg. Times nimo 1 kg, cancel ng kilogram, so the same ra gyapon ang value. So, next is for the steady flow. So, H1 minus H2 ra siya. Okay? Katulad as I've said, change in H, is diba? Negative change in H. So, negative H2 minus H1. So, ma-distribute nimong value sa imong negative. So, may mo siyang negative H2 plus H1 or H1 minus H2. So, work steady flow is just equal to, so, pila to yung H1? So, tara yung H1. 3188 minus imong H2, which is stored at value B, alpha B. So, the value is 679.24. 679.24 kilojoules per kilogram. Ano yung answer? So, nakakuha na nimo imong quality, work non-flow, and steady flow. So, our next example is about a reversible na punta. This is a reversible process. So, idea lang. Dali ra kay siya. So, kung pangutan po kag heat ani na value is just equal to 0. Tapos, imong entropy is just also equal to 0. Okay? So, we'll now proceed with our irreversible process example. So, okay.